Pozdrav i dobrodošli na moj kanal. Upravo gledate nastavak šeme za ovu preslatku igračku. U prethodnom videu zajedno smo isheklali cijelu kravicu, u ovom videu heklamo uši, njušku, rogove i repić. Na kraju sve te delove spajamo zajedno i ukrašavamo igračku. Uživajte u heklanju. Heklamo uši, ja sam jedno već isheklala, drugo heklamo zajedno. Počinjemo od magičnog kruga. I u njemu radimo 6 niskih stubića. Uzimamo ovaj početni konac i zatvaramo krug. U drugom redu radimo 6 proširenja. U svakoj petlji radimo po 2 niska stubića. Prvo proširenje. Drugo. Treće. Četvrto. Peto. I ovdje radimo zadnje proširenje. Prelazimo na treći red, u njemu ćemo raditi jedan niski stubić u svakoj petlji. Imamo 12 petlji, znači 12 niskih stubića. U četvrtom redu radimo jedan niski stubić pa jedno proširenje, to ćemo ponavljati 6 puta. Na kraju ovog reda imat ćemo 18 petlji. Idemo u prvu, radimo jedan niski stubić, pa idemo u sljedeću, tu radimo 2. I tako sve do kraja reda. Evo, stižem do kraja. U zadnjoj radimo proširenje. I prelazimo na sljedeći red. U njemu ćemo raditi jedan niski stubić u svakoj od ovih 18 petlji. Stižemo do 6. reda, u njemu radimo 2 niska stubića, pa jedno proširenje i to ponavljamo do kraja reda. Na kraju ovog reda imat ćemo 24 petlje.
idemo jedan niski stubić, pa u sljedećoj jedan i u ovoj narednoj radimo 2. I ponovo 1, 2 i proširenje. I još 4 puta do kraja, 2 niska stubića i proširenje. U 7. redu radit ćemo jedan niski stubić u svakoj od ove 24 petlje. Nemam proširenja u ovom redu, samo po jedan niski stubić u svakoj petlji. Završen 7. red. U 8. redu radimo 3 niska stubića i jedno proširenje i to također ponavljamo 6 puta. U zadnjoj petlji radimo proširenje. Na kraju ovog reda imat ćemo 30 petlji. 1, 2, 3 i proširenje. I ponovo 1, 2, 3 i proširenje. I tako još 4 puta do kraja. Imamo 30 petlji na kraju ovog 8. reda. Sada ćemo od 9. do 14. reda raditi jedan niski stubić u svakoj petlji. Narednih 6 redova radimo 30 niskih stubića. U svakoj petlji po jedan niski stubić. Narednih 6 redova. Vidimo se na kraju 14. reda. Evo, završavamo ovaj 14. red. Uradila sam ukupno 6 redova sa po 30 niskih stubića. Prelazimo na 15. red. U njemu radimo 3 niska stubića pa jedno suženje. I to ponavljamo 6 puta. Na kraju reda imat ćemo 24 petlje. 1, 2, 3 i suženje. Ponovo 1, 2, 3 i suženje. I još jednom do kraja. 1, 2, 3 i suženje u zadnje 2 petlje. Sada ćemo u 16. redu raditi po jedan niski stubić u svakoj od ove 24 petlje. 24 niska stubića okolo.
Prelazimo na 17. red, u njemu ćemo raditi 2 niska stubića pa suženje i to ponavljamo 6 puta, na kraju ovog reda imat ćemo 18 petlji. 1, 2 i suženje. Ponovo 1, 2 i radimo suženje. I tako do kraja reda. Sljedeći red nećemo raditi suženje, nego radimo po jedan niski stubić u svakoj od ovih 18 petlji. 18 niskih stubića. Završili smo sa heklanjem, ne treba nam više ovaj konac. Sada ćemo zatvoriti uho, nećemo uši puniti. Zatvorit ćemo sa 8 niskih stubića. Provlačimo heklicu i sa jedne i sa druge strane. Evo vidite, idemo u sljedeću petlju ovdje i ovu iza. Jedan. Pa idemo u sljedeću petlju i u sljedeću sa druge strane. 2. Ponovo. 3. Opa. Evo ga. Male poteškoće, evo ga. 4. 5, 6, 7 i 8. Samo povucite konac, ostavite duži da možemo da zašijemo za glavicu kravice. Uradit ćete 2 komada. Heklamo sada rogove, vidite kako izgleda. Ja sam ga radila ljubičastim koncem, vi naravno možete izabrati konac koji vam se dopada, boju također. Počinjemo od magičnog kruga i u njemu radimo 4 niska stubića. 1, 2, 3, 4. Zatvaramo krug. I idemo u prvu petlju, u njoj ćemo raditi jedan niski stubić, pa u sljedećoj radimo proširenje. To ćemo ponavljati 2 puta. Jedan niski stubić proširenje, jedan niski stubić proširenje. Idemo u prvu. Radimo jedan niski stubić, pa u sljedećoj proširenje. Ponovo jedan niski stubić i u sljedećoj proširenje.
Presjeći ću ovaj konac početni, jer nam ne treba. Imamo sada 6 petlji okolo. Sada ćemo u trećem redu raditi 6 niskih stubića. Radimo po jedan niski stubić u svakoj petlji. Jedan. Znam da je malo nezgodno, nema dovoljno prostora. Ovo je drugi. Treći. Četvrti. Peti. I šesti. U četvrtom redu radimo jedno proširenje i 5 niskih stubića. U prvoj petlji radimo proširenje, radimo 2 niska stubića u istoj i onda okolo radimo po jedan niski stubić u svakoj od ovih 5 petlji. Sada imamo 7 petlji. U sljedećem redu radimo 7 niskih stubića okolo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i ovdje je 7. U šestom redu radit ćemo proširenje u prvoj petlji i okolo ćemo raditi po jedan niski stubić u ovih narednih 6 petlji. Radimo prvo proširenje, 2 niska stubića u ovoj prvoj petlji i u narednih 6 po jedan niski stubić. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Imamo 8 petlji trenutno. U sljedećem redu, i to je zadnji red, radit ćemo 8 niskih stubića okolo, jedan niski stubić u svakoj od 8 petlji. I 8. Idemo u sljedeću petlju, radimo samo klizni bod. I ostavit ćemo malo duži konac da možemo da zašijemo za glavicu. Također ćemo ubaciti i malo punjenja u rogove. Uradit ćete još jedan na isti način. Heklamo sada njušku za kravicu, radimo je roze koncem. Nećemo je raditi iz magičnog kruga, nego radimo običan čvorić. I heklamo 11 lančića. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11.
Počinjemo od drugog lančića od heklice, ovo je prvi, ovo je drugi. Radimo 9 niskih stubića. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i u zadnjem lančiću radimo 3 niska stubića. Radimo proširenje, ali sa 3 niska stubića. 1, 2, 3. Okrećemo sada na drugu stranu i ovdje radimo 8 niskih stubića. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i ostaje nam još jedan, u njemu radimo proširenje. Radimo 2 niska stubića. Možete sada staviti ovako parče konca, ako vam je lakše. I prelazimo sada u treći red, u njemu u prvoj ovoj petlji radimo proširenje, radimo 2 niska stubića. 1, 2. U nastavku dole radimo 8 niskih stubića. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sada u naredne 3 petlje radimo 3 proširenja. U svakoj petlji radit ćemo po 2 niska stubića. Prvo proširenje, drugo i treće. U narednih 8 petlji radimo po 1 niski stubić. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ostaju nam 2 petlje do kraja, u njima radimo proširenje. Imamo 2 proširenja do kraja. Prvo i drugo. Prelazimo na četvrti red. U prvoj petlji radimo 1 niski stubić. U sljedećoj petlji radimo proširenje. U narednih 8 petlji radimo po 1 niski stubić. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Sada u ovom delu radit ćemo jedan niski stubić, jedno proširenje i to ponavljamo 3 puta. Jedan niski stubić, pa u sljedećoj radimo 2. Ponovo 1, pa proširenje. I još jednom, jedan niski stubić i proširenje. Nastavljamo sa 8 niskih stubića. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Do kraja imamo 4 petlje, radimo jedan niski stubić, jedno proširenje, jedan niski stubić i jedno proširenje. Ovdje je 1, u sljedećoj radimo 2 i ponovo 1 i ovdje 2. U 5. redu radit ćemo po jedan niski stubić u svakoj petlji. Završili smo ukupno 34 niska stubića. Idemo u sljedeću petlju i radimo klizni bod. Ostavit ćete duži konac da možemo da zašijemo za kravicu. I evo ovako izgleda njuškica. Nju ćemo staviti u ovom delu ispod očiju, ali to ćemo posle zajedno uraditi, moramo je i napuniti. Prelazimo dalje, sada radimo rep. Sada heklamo rep za kravicu, počet ćemo ga crnim koncem, počinjemo od magičnog kruga i u magičnom krugu radimo 6 niskih stubića. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zatvaramo krug i u sljedećem redu radit ćemo jedan niski stubić pa jedno proširenje i to ponavljamo 3 puta. Jedan niski stubić, pa u sljedećoj radimo 2, ponovo jedan niski stubić, pa u sljedećoj radimo proširenje, i još jednom do kraja, 1,
i ovdje 2. U trećem redu radit ćemo 2 niska stubića pa jedno proširenje i to ponavljamo 3 puta. Na kraju ovog reda imat ćemo 12 petlji. 1, 2 i proširenje. Ponovo 1, 2 i proširenje i još jednom do kraja 1, 2 i proširenje. U četvrtom redu radimo 3 niska stubića i jedno proširenje. 1, 2, 3 pa proširenje i još 2 puta do kraja. 1, 2, 3 i proširenje. I to radimo do kraja. U zadnjoj petlji radimo proširenje. Naredna 2 reda, 5. i 6. radit ćemo po jedan niski stubić u svakoj petlji. Završen je i 6. red. Imamo 15 petlji. Sada ćemo u 7. redu raditi 3 niska stubića pa jedno suženje. 1, 2, 3 i radimo suženje. I još 2 puta do kraja. 1, 2, 3 i suženje. I na kraju ovog reda radimo suženje. Sada imamo 12 petlji. U sljedećem redu, to je 8. red, radimo 6 suženja. Na kraju ovog reda imat ćemo 6 petlji. Prvo suženje. Drugo. Treće. Četvrto. Peto. I šesto. Možete ubaciti malo punjenja u rep. Izradu repa dalje nastavljamo, ali belom bojom, menjamo boju. Ubacujemo ovdje heklicu. Uzimamo beli konac, provlačimo. Ovaj crni zategnete. I
u ovom redu radit ćemo 6 niskih stubića, ali samo u prednjim žicama. Idemo u prvi, samo u prednju žicu. Ovo je 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Sada ću presjeći ovaj crni konac. I vezat ću za ovaj bijeli da bi sakrila u repić. U nastavku od 10. do 27. reda radit ćemo po jedan niski stubić u svakoj od 6 petlji. To znači 6 niskih stubića narednih 18 redova. Do kraja ćemo raditi samo sa belom bojom. Ako vam je lakše, uzmete obeleživač da ne morate da brojite redove i radimo u svakoj petlji po jedan niski stubić. Upravo je završeno 18 redova sa 6 niskih stubića, verujem da je bilo teško. Sada idemo u sljedeću petlju i radimo klizni bod. Ostavit ćemo također duži kraj da možemo da zašijemo. Rep nisam punila, možete da ubacite žicu u njega ako vam se tako dopada, ja mislim da neću. Neću. Isheklali smo sve delove kravice. Pre nego što ih zašijemo za igračku, oblikovat ćemo glavu. Treba će vam beli konac, konac kojim smo heklali kravu, igla i iglu ubacujemo ovde dole u igračku. Evo, možemo ovde negde. I idemo ovde sa desne strane oka. Uz oko, tu, izbacujemo konac, idemo sada ovde sa leve strane također uz oko, ovde dole pravimo jednu petlju razmaka između konca ovog koji smo ubacili i ovog koji sada izbacujemo. Izbacit ćete iglu. Zatežemo. Evo vidite kako se oko spušta.
Sada ćemo da vežemo ovdje. Vežemo dupli čvor. Tako. Možemo ovaj da presečemo. Njih ćemo posle sakriti u igračku. I idemo sada, isto to radimo i sa drugim okom. Ubacit ćemo ovdje. Izbacujemo prvo ovdje. Sa leve strane oka. Tu. Sve kako smo radili ovdje, isto to ponavljamo i sa ovim okom. Pravimo jednu petlju razmaka. Izbacujemo iglu. Zatežemo. Isto koliko smo ovu. Uvek proverite malo. To je to. Sada izgleda ovako. Ponovo presečemo ovaj konac. Njega ćemo sakriti posle u kravicu. Sada idemo ovdje na sredinu. Ovdje otprilike idemo sa iglom. I idemo u levi ugao oka. Tu. Izbacujemo iglu, ostavljamo također konac ovdje da visi i idemo kod drugog oka, isto ovdje u ugao. Izbacujemo dole, ali ćemo sada napraviti 2 petlje razmaka. Evo ga tu. I sada ćemo ova 2 konca vezati. Da bi oči približili, vidite, samo jako zategnete i vežemo 2 puta. Možete malo dole da ga spustite. Poslije kad našijemo njušku, on se neće ni vidjeti tu. I evo trenutno to ovako izgleda. Sada ćemo ove konce sve sakriti. Dobro, samo osigurajte da proverite da li su dobro vezani. Sada ćemo zašiti i njušku za kravicu. Ona ide ispod očiju. Stavit ću je ovdje da prekrijem ovaj bijeli konac kojim sam oblikovala glavicu. Malo ćemo dodati punjenje, ali to ćemo kasnije. Samo proverite dobro da li ste zadovoljni
mesto na kome ušivate mora da bude ravno. Jedna petlja na glavi i jedna petlja na njuškici. Sada ponovo provlačim ovde. Pa idemo na glavicu. Pa njuška. Ubacujem ovde. Ponovo vraćam ovde u njušku sljedeću petlju, tu. Pa idemo na glavicu. I tako sve do kraja, bez žurbe, da bi nam igračka bila lepa. Evo, ovoliko mi je još ostalo da zašijem. Sada ću ubaciti punjenje. Ne morate previše. Samo malo ubacimo da bi lepše izgledala igračkica. Malo ću ovako izvaditi da mi ne smeta dok ušivam, pa ću posle ponovo dodati.
I evo, ja sam završila ušivanje njuške. Možete konac ovako ubaciti ovdje, pa izbaciti negdje, evo na primjer ovdje, i poslije ćemo ga povezati sa drugim krajem nekog konca. Zašivamo sada rogove na kravicu. Vidite kako ovdje ima krivinu ovu. Taj deo ide okrenut ka gore, a ovaj deo gdje smo radili proširenja, on je ka dole okrenut. I evo, ušivamo ovdje u ovom delu. Pazite da je tu negdje na sredini. Evo ovako. Idemo jedna petlja na telu, znači na glavici kravice. I idemo ovako, provlačimo iglu ovdje. Ponovo idemo na glavicu, pa rogić, i tako sve u krug dok ne zašijemo za glavu. Ove ću konce sakriti da mi ne smetaju. Sad ćemo zašivati uši. Možemo sada da stavimo i uši na kravicu. Pre toga ovako presavijemo uho i idemo u petlju sa ove druge strane. Provučemo tu konac, pa idemo sada u sljedeću sa ove strane i u sljedeću sa druge strane. I to radimo i ovdje. I ovdje. Da bi dobili ovaj oblik, uši ćemo zašiti ispod rogića. Napravit ćemo 2 reda razmaka. Evo ovdje. Pa provlačimo ovdje. Idemo ponovo ovdje u sljedeću petlju. Ušivamo ravno.
kako izgleda. Izbacimo konac. Evo ovdje negdje, nebitno, pa ćemo poslije povezati sa koncem od drugog venceta. Na isti način zašivamo i drugo. Ovdje sam već ušila, presavila ga. I u istom tom redu, ispod rogića, idemo tu. Uvijek provjerite da li ste na dobrom mjestu. I ako pogrešite, nije problem, možete oparati pa ponovo. Ali eto, da ne bi parali, bolje provjeriti na vrijeme. Sada ćemo kravici staviti i rep. Prije toga ćemo samo zatvoriti ovaj repić. Možemo ovako samo 2 puta da prođemo koncem. Biće nam lakše za ušivanje. Vodite računa da rep zašijemo na sredini i podignite ga malo gore. Kada stavimo kravicu da stoji, ne bi trebalo da on dodiruje dno. Evo, možemo ovdje. Samo ću iglu izbaciti ovdje. I ovdje ću osigurati ovaj konac. Možemo ga sakriti u kravicu. Nastavljamo sa ukrašavanjem kravice. Sada će vam trebati filc.
i sečemo nepravilne oblike. Ja sam već, vidite, isekla nekoliko. Evo ovako, i njih ćemo lepiti na kravicu. Manje, veće, izbor je na vama. Uzmete lepak ili silikon, stavite na jednu stranu i lepite po kravici gde želite. Evo da vidite kako sada kravica izgleda. Kao što vidite, prilično sam se zanela sa ovim lepljenjem. Jedva sam se zaustavila, evo. Sada ćemo kravici staviti obrve. Treba će vam crni konac. I ubacit ćemo ga negde, evo ovde, na primjer. Izbacit ćemo konac, sad ću vam reći, 1, 2, 3 reda iznad oka. To je ovde. I pravimo od oka razmak 1, 2 reda. Evo ovde. I idemo 3 reda iznad. 1, 2, 3. I pravimo 3 petlje razmaka. Evo ovde. Izbacujemo sa druge strane. To bi trebalo da je ovde. Da. Idemo 3 reda ispod. Da. 1, 2, 3 i 3 petlje razmak, to je ovde. Evo ga. I sada ćemo izbaciti ovaj konac odakle smo i krenuli. Sada ćemo našoj kravici da stavimo i osmeh. Evo, ubacit ćemo ovdje, možete negdje bilo gdje ubaciti iglu. I idemo ovdje. Sredina. Vidite ovdje da smo radili lančiće, tu sam izbacila. I idemo ovdje, ali tako, ovdje sa druge strane. Tu. I izbacujemo iglu jedan red ispod, ali mora da bude sredina. To je ovdje. Tu. I sada ovako provučete iglu i zategnete. Malo punjenje se vidi. Tako. I sada iglu ubacujemo u istu tu ovdje, u isti taj prostor gdje smo izbacili konac, vidite tu, ali sa druge strane ovog konca. I izbacujemo na isto mjesto odakle smo i krenuli sa crnim koncem. Tu ćemo samo da zavežemo i da sakrijemo ove krajeve u igračku.
Ovde u ovom delu stavljamo rumenilo. Isto tako i sa druge strane. I čestitam, vaša kravica je upravo završena. Hvala vam puno na gledanju, nadam se da vam se dopala ova šema. Možete da zapratite moj kanal, ukoliko već niste, tamo ćete uvek naći neku lepu šemu za heklanje. Takođe možete da se učlanite na kanal Heklanje Bajka i imate ekskluzivno pravo da pre svih vidite nove šeme. Hvala vam puno na praćenju, na podršci i predivnim komentarima koje ostavljate. Vidimo se u nekom novom videu sa nekom novom šemom. Veliki pozdrav svima!